سلامتنا ننزلهم ويبزحهم كبراتن كبرانن ازي رورا ميديا يوم نلومي اب وانا وغداي اريبنام حصير مدلاو حيزنا لكم قريبنا لنا كاب مباتا كساب موداتا مدبنا حبيركم ناخذ صنحو بخبرنا قدم سناي مكرتال لمعي زبل عدي يمخاخرو لام صفئي زبل عدي يفخاخرو لام اتا اب ببير ربعي كفل زمنو كينات زيبت كلا تقراي دحرتي بدمن عصمتن سجناتا تجهد رزين عوت ارزي بهراوي حلافنت تسكيموم زحاخورو اوراتاتام نمقلو ترفات عوت كمناتلوم اب صبح برهانا يصلمتوام اتوم كيدوم زيركبو ابراخ ذهبوام ريوم زي عقبو عنتي زبجولام نبيروم زي منو استنفاسات زوفيو لا سجنات مقابروم كي تشغره مردوم كي تنغرم دموم كي حفف نبعاتنتاتوم كي نصفم اب من طالو نابر نزقامرو نايت مال مرحتوم تግራይ كساغر وايوم بزبل حلنا كندي دمن عصمتن كفلولم كندي قالن نفسن حلفلم اتوم اب فقودو شناطرن غحارتن بحانتي معاتبن قالن زمححالو قنጮታት ሎሚን ድሕርቲ አላፍ ዋጋትን ፋስስ ተኸፍለሉ አህላቅ ኩናት ገለን ክንፍ ሰሜን ሒዞም ናብ ዓድ ሃሎም ገለን ክንፍ ደቡብ ሒዞም ናብ 4 ኪሎን ትዋጠጡም አብ ማእኸል ዝተረግጸ ትማሊ ደቁን ንብረቱን ዝተመንጠለ ህዝቢ ትራፍ መደርኦምና ሰዓበ አብ ከክልተን ልዕሊኡን እናተገምዐም ስቃይ ዝዓጀቦን አብርኡ ይደፍሎም ትግራይ ለባም አብ ዘድልያ ሞት ምኽሪ አብ ዘድልያ ክስተት ዓለም ጽኒላ ተድምጾም ምሁራታ لسانهم متعاصيو بقالسي تسحلو لداتا عندبتهم تسفيو نين نزن الناتواتتو نمغري زقارب لبام حرويتوم يبتنولوم دحرتي بزوحات بصوت بتينو زبهاللو سنه لعلكور استفنچلو وتادراو عززتن بጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዚያው መንግስቲ ዝሓቆፎም ፖለቲካዊ ልሂቃንን ካብ ትግራይ ምስተሰጉ አንዛ ትግራይ ከምቲ አብ ትግራይ ዝተረፈ ምቃል ውድብ ዝበሎ ጸሪው ዘይኮነስ ለሊ ዝነበረውና በአሰ ትግራይ መሊአና ብትበታተነሉ ብርኪ ይብርኽሎም አውሽጥን ደገነ ዝነቆጡ ፖለቲከኛታትን ፖለቲካ ውድባትን ትግራይ እዚ ምትፍናን መሊኡን አብ ዘይምለሰሉ ብርኪን ከይዕዝር ወላኳ አበቢ መግለጺኦምን መጠንቀቕቶኦምን እንተተምሐጸኑ بخلتيو أنفت استوتر نهر رفئه وحات جن نزي زسم أزن حلنا ينبرون أقواد آس نزز تمحسنو نزز لمنو شماش من سلمان نهب كهلا إدحريو نزمس محسن تعرون يحالفلو نيروم أتي كلهم تكالات تقراي أبقوا يوم النابلة زخونا دفعيكم فيم نخلهم وتهدراوي مكوان ناتن تكالات هايمانوتن اب عزقتي مصاوريا حاليخو صبلو لخيفهم اب ككلته كجمعو زي حلل قدا تصاويتيوم ولا ازي خوينون جن قلل بما تغارو كم زبلوهم لمعي زبل عدي مخاخرو لا طفئي زبل عدي فخاخرو لا يمهم تግራይ انت تمكريات دحن الزبلو سبحلنا زبقس ومدرخ مخكر اب قصلتي معالتات مالت ون كاب 13 مغابيت كل تشحن 18 عامه امرت جميروم كساب 15 مغابيت كل تشحن 18 عامه امرت نسلسه معالتات كسالتيوم از مدرخ مستي بن جنرال صادقان غبرتن سايت هوطينو 4 بوليتيكا ودبات تግራይ نبر لعلوت مرحتي بوليتيكان سراويتن تግራይ ገለ ፍሉጣት ሰባትን ተሐለቅትን ዝተሓቆፍሉ ሓዱሽ ምንቅስቃስ ደለይት ለውጢ ዘተሓሓዙ ወገናት ውን ኣለው ከም ግምት ዘሞ ወገናት
እዚ መድረኽ ሓፈሻዊ መድረኽ ምኽክር ዘይኮነስ ኣብ ስልጣን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ እናሃለዉ ስልጣኖም ዝተሓደጉ መራሕቲ ዳግም ስልጣን ንምቁፅጻር ዝገብርዎ መሳለል ዙፋን ምዃኑ ግምታቶም ይቕምጡ። እዚ ምንቅስቓስ ጀነራል ጻድቃን ቅድመ ኣዋርሕ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ብዝገለጾ መሰረት 4 ፖለቲካዊ ውድባትን 2 ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዘለዎ ምዃኑ ዝግለጽ እዩ። እቶም ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ተባሂሎም ዝተገልጹ ብዶክተር ደጀን መዝገቦ ዝምራሕ ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት፣ ብኣይተ ዓምዶም ገብረትንሳኤ ዝምራሕ ውድብ ኣረና ትግራይ፣ ብኣይተ ክብሮም ዘቢብ ዝምራሕ ውድብ ባይቶናን ብነበር ፕረዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረትን ዝነበሩ እንትኾኑ መራሕቱ ድማ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ጀነራል ተኽላይ ኣሸብርን ምዃኖም ተገሊጹ እዩ። ከም ገለጻ እቶም ነዚ ጥርጣረ ዝግምግሙ ወገናት ሕዚ ካልኦት 2 ፖለቲካዊ ውድባት ወሲኾም ምህላዎም እውን ይዛረቡ። እቶም ሕዚ ዝተወሰኹ ውድባት ትግራይ ውድብ ትንሳኤ ሰብዓ እንደታን ቃንጭ ሓቅን ምዃኖም ይሕብሩ። ብፍላይ ምስ ምእኻል ዕድመ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተተሓሒዙ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ብሽም ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ምስቶም ኣብ መሬት ዓፋር ይንቀሳቐሱ ዘለዉ ዕጡቓት ሓይሊ ሰላም ስጡም ዝኾነ ርክብ ይገብሩ ምህላዎም ነቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምርካብ ምድላዋት ይገብሩ ምህላዎም እኹል ምልክት እዩ እናተባህለሉ እዩ። ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ንዝግበር ምኽክር ትግራይ ብወገን ውድብ ህወሓትን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሓያል ተቃውሞ እናገጠሙ እዩ። እቲ ኣይኮነንዶ ኣብ ሕምብርቱ ኣብ መዓዶ ኮይንካን ምቅዋም ዘይፈቅድ ጉጅለ ህወሓት ነቲ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ክግበር ይሕሰብ ዘሎ ምኽክር ተጋሩ ትግራይ ኣብ ትግራይ እምበረ በአዲስ አበባ ዘማኽር የብላን እዚ ምኽክር ንትግራይ ኣይውክልን ትመክር ዝደለየ ኣብ ትግራይ መጺእ ምክር ክብል ኾኒኑ ወሎም ግን ድማ ኣይኮነንዶ ነቶም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዝቃወሙ ነቶም ማይክ ሒዞም ብርዕል ዒሎም ሓሳቦም ስርዓት ዝገለጹ ኳስ ኣብ ፈቐዶም ሓዩር እንትዳጎኑ መላእ ህዝቢ ብዓይኑ እናተዓዘበ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ልምዒ ዝበለ ዓዲ መኻኸሩላ ጥፍኢ ዝበለ ዓዲ ፈኻኸሩላ እሞ እንተስ ብሰሜን እንተስ ብደቡብ እንተስ ብሰራዊት እንተስ ብውድብ ትግራይ ትድሕን ብምኽሪ እሞ ትግራይ ትመኽረሉ ግዜ እለሙ እዩ። ትግራይ ኣብ ምኽራን ምግባራን ኩሉ ውሉዳን ትተሓቁፍ ድማ ዝያዳ ትድሕን ዝያዳ ትብረኽ። ሰላም